3 nautiques de l'axe. 500 au-dessus, on rentre. Checked. Air France 66 Heavy, flighting 220, maintain 2,400 till established localizer, cleared ILS 24 right. Down to 2,400 feet, heading 220 by the right, and we're clear for ILS 24 right, Air France 066 Heavy. 2500. Checked. Check, ça s'interceptera à 10 nautiques environ. Ok. Radio altiméter live, speed alt. Speed, lock, alt, Checked. localizer live. Glide Ok, live. c'est bon. S'il Approach. est cohérent, glide stop arm. La remise de gaz, c'est combien? Ça sera C'est 2000 pieds vers RAFs. Ok. Exactement, dans l'axe et ensuite légèrement par la droite. 251. Ouais. C'est exact. Air France 66 Heavy, connect tower 120.95. 10195 Tower, Air France 066 Heavy, have a great day, sir. You too. Tower, this is Air France 066 Heavy, on final 24 right. Air France 066 Heavy, Los Angeles Tower, wind 2607, runway 24 right, clear to land. Clear to land, runway 24 right, Air France 066 Heavy. Alors j'ai flaps 20, gear down et speed brake armed. Delta 1220, wind 2606, RNAV to Docker, runway, correction, RNAV Signe dans to l'axe. Del Rey, runway 24 left, clear for takeoff. RNAV to Del Rey, clear for takeoff 24 left, Delta 1220. And flaps 30. Speed 30. Et landing Flaps, checklist one avail. 30, on est en land 3, roll out flare, armed. Checked. Checked. Stabilisation à 500 sol. Landing checklist complete. Complete. Les PNC sont prévenus, on est autorisé. Ok, allez, je vais travailler un peu. Ok. 1000 pieds sol. 1000. Stabilized and cleared. Fly dear. Tower, China 7118, request clearance to Shenzhen Airport. Le vent est donné 5 nœuds dans l'axe. Ok. Stabilized, cleared. Delta 1220, contact SoCal departure, have a good flight. Departure, 1220, good day. Southwest 1482, Los Angeles Tower, runway 24 left, line up and wait. Runway 24 left, line up and wait, Southwest 1482. 300. Approaching minimums. Minimums. Continue. 5 nœuds, légèrement gauche. Speed. 50, 40, 30, 20, 10. Break up. Réverseur normal. Southwest 1482, wind 2406, RNAV to Del Rey, runway 24 left, clear for takeoff. RNAV Del Rey, runway 24 left, clear for takeoff, Southwest 1482. C'était celui-là, le Alpha Alpha, Et mais non. 60 knots. C'est celui qui arrive. Allez. Air France Double disarm. 066 Heavy at Alpha Alpha, hold short of runway 24 left. At Alpha Alpha, we holding short, runway 24 left, Air France 066 Heavy. Donc on s'arrête bien. D'accord. On prend celle-là, on s'arrête au panneau rouge. Tower Scots 5557 with you, ILS 25 left. Coast 5557, Los Angeles Tower, wind 2406, runway 25 left, clear to land. Clear land 25 left, Scots Je laisse 5557. mettre les... Merci. Velocity 270, Los Angeles Tower, your choice, the intersection or full length. Full length, Velocity 278. Velocity 270, taxi full length. Full length, Velocity 278. Air France 66 Heavy, cross, runway 24 left, verify gate 159er. We're crossing 24 left, the gate is 159er, that's correct, Air France 066. Air France 066 Heavy, contact ground 121.75. Good day.
121.75 on the other side, Airplane 066 Heavy, bye-bye. Southwest 1482, contact SoCal departure, have a good flight. Good day, South A 1482. priori, on va tirer tout droit. 78 runway Mais bon, 25 tu right. confirmeras avec eux. Je switch. C'est dégagé à ta gauche, moi à droite, c'est bon. Ouais, c'est bon. Ouais. Los Angeles ground, American Maintenance 1 at Charlie, 12 reposition, Charlie 5. Écoute, Désolé. il y a un petit doute. Je vais déjà dégager. Ground Airplane 066, good morning. 5. Charlie to Charlie 5, American Maintenance 1. Ground Airplane 066, good morning. We're just vacating runway 24 left, Alpha Alpha. Airplane 066 Heavy, continue Alpha Alpha Bravo Charlie 10. Okay, Alpha Alpha Bravo Charlie 10 for Air France 066 Heavy, thank you. Bon, c'est ce que tu Alpha avais dit. Alpha Hein. Charlie et Bravo 10. Voilà. C'est exactement ce qu'on disait hein, au briefing. Ils sont bien arrêtés à gauche et à droite. Ouais. Alpha Alpha, Charlie. Charlie, donc ça serait la première à ta gauche ensuite. D'accord. Ok. Dernier virage à gauche. Ouais. Donc, Tu veux qu'on coupe le 1? si tu veux, ouais, vas-y. Ouais, avec plaisir. C'est ici. Ouais. Left cut-off. Potential aircraft Ada Sierra, current LA altimeter 299.6. Affirmative, Bravo Charlie 10 for Air France 066 Heavy. Thanks for that. You're welcome. Legion 368 ground, cleared to Medford Airport, Summer 2 departure. Scattered transition, direct Salinas, that has filed. Climb via the SID, accept maintained 5,000. Departure frequency 124.3. C'est bon pour les phares. Squawk 1326. Legion 368, squawk 1326, gate 51, Bravo. 129. Legion 368, squawk read back, correct. American Airline ramp control, this is Air France 066 Heavy. Good morning to you. We approach Charlie 10 for stand 159. Air France 066 Heavy, good afternoon. Gate 159 is open. Good day. We taxi 159, have a great day. Yeah, you don't even have to give me the squawk, just the ATIS is fine. I just didn't see you in the PDC list at first, but I found you now. Okay, thank you very much. We'll call. Thank you. Ground Horizon 2699 to gate 67 with Romeo ready to push. Horizon 2699 LA ground, pushback approved, runway 25 right, information Sierra. Pushback approved for 25 right, we'll pick up Sierra, Horizon Il y a 2699. Lima, ensuite il y a Kilo, Ground Delta 332, push out of 21 with Sierra. il y a Juliette et ensuite il y a Charlie 10. D'accord. Delta 332 LA ground, runway 24 left, push tail west on Delta. Ah, Tail west onto Delta, Delta 332. Hello, LA ground, Falcon 10 Alpha Zoo is over at signature with Sierra, CPDLC, ready to taxi. Falcon 10 Alpha Zulu LA ground, runway 25 left, taxi via Alpha, hold short of Foxtrot. 25 left via Alpha, we'll hold short of Foxtrot for 10 Alpha Zulu. Alors, comment c'est foutu? 159, c'est La là-bas. ligne elle est en D'accord. biais Ouais, normalement. ouais. Voilà, il faut qu'on prenne comme ça, qu'on reparte à droite un petit peu. Voilà, c'est bon. C'est bon à droite, t'as vachement de place hein, en tout cas. Ouais, ok. Tu vois la ligne, hein? Ouais, tout à Sauf les fait. phares. C'est bon. C'est dégagé droite. Ça a l'air. Et Ça a l'air dégagé. dernier virage. Attends juste que tu embrayes. Voilà. Dernier virage. LA ground, Allegiant maintenance 941, Bravo. Allegiant maintenance 941. Ça annonce. Yes, we're here at Charlie 1 RAV. We're requesting to do a power idle run. It's already been approved by LAWA. Allegiant maintenance 941 approved, not above idle power. Alright, approved, not above idle. Allegiant maintenance, Charlie 1. Ground Delta 764, ready to push off 25 Alpha with Sierra. Légèrement à gauche. Delta 764 LA ground, hold on the gate for traffic, expect runway 24 left. Hold on the gate, we'll expect that, Delta 764.
Bah ça fera le ronde. Hein.